हम आपको अपने हफ्तावार शो फजल रवि में खुश आमदीद कहते हैं। खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदा हमें बार बार अपने कलाम को सीखने के मौके फराहम करता रहता है। खुदा का अजीम बंदा सुलेमान, बादशाह सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम अपनी कुतुब में लिखते हैं कि खुदा कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं करता। हम जितने लोग खुदा ताला की पैरवी करने वाले हैं, जब खुदा कोई भी काम किसी मकसद के बगैर नहीं करता, तो जब वो अपना कलाम, वही, इल्हाम नाजिल फरमाता है, तो उसके पीछे मकासद क्या है? खुदा अपनी मर्जी को जाहिर करता है, वो अपने मंसूबों को जाहिर करता है, वो रहम को जाहिर करता है, वो मोहब्बत को जाहिर करता है, और उस कलाम के मुताबिक इन तमाम बातों से फैज़ पाने के लिए हमें रहनुमाई मुसलसल अता करता रहता है। हम बात कर रहे हैं इन दिनों में हज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम पर कौन सा ईमान, ईमान बसीत, ईमान मुरक्कब, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल। हम बात कर रहे हैं कि हम जाने, ये जानना क्यों ज़रूरी है, चूँकि ईमान और इल्हाम हमारी आखिरवी मंजिल तक पहुँचाने में हमारे लिए रहनुमाई है। क्या वो रहनुमाई दुरुस्त सम्मत है या नहीं है? इसके लिए ज़रूरी है कि आज ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है इस ताल्लुक से, तो बहुत सी बातें तरतीब के साथ आपके सामने पहुंचाएंगे। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अहादीस कुदसिया में जब हम पढ़ते हैं, अहादीस कुदसिया, इसके जो तालीफ और तर्जमा जिन्होंने किया है वो हैं मौलाना अहमद सईद, और इसके जो मुसन्निफ हैं वो हैं मौलाना अब्दुल वहाब शाह बुखारी। तो वो जब अहादीस से कुदसिया जो किताब उन्होंने मुरतब की है, ये नाशिर हैं दारुल मुतालिया, और आप मकतबा रहमानिया उर्दू बाज़ार लाहौर से, अनारकली से, अजीम एंड सन्स लाहौर से ख़रीद सकते हैं, और इकबाल नुमानी बुक सेंटर है सदर कराची, वहाँ से आपको मिल सकती है। किताबस्तान शाही बाज़ार बहावलपुर से भी आप ख़रीद सकते हैं। अब इस किताब में एक हदीस मुबारका का जिक्र किया गया है जो कि हमें बताएगी कि क्यों हमारे लिए आज इस बात को जानना ज़रूरी है, ईमान की असल हालत को जानना ज़रूरी है। जब हमारा ईमान हज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम पर लाए बगैर, अंबिया इकराम और कुतुब पर लाए बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो इसको जानना क्यों ज़रूरी है? आइए, ये एक हदीस मुबारका है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद है। इसमें हज़रत अबू नज़ारा से रवायत है कि इसहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक सहाबी जिनका नाम अबू अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, बीमार थे। लोग उनकी इयादत को गए तो देखा कि वो रो रहे हैं। गौर कीजिए, देखा कि वो रो रहे हैं। इयादत करने वाले असहाब ने उनसे कहा, तू क्यों तुम क्यों रोते हो? तुमको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है और क़यामत में अपनी मुलाकात की उम्मीद दिलाई है। उन्होंने कहा, बेशक ये तो सही है, बेशक ये तो सही है। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने अपनी दाहिनी मुट्ठी में से एक मखलूक को और दूसरी मखलूक को दूसरी मुट्ठी में लेकर फरमाया, ये जन्नत के लिए और ये दोज़ख के लिए, और मैं कोई परवाह नहीं करता। यानी दाईं मुट्ठी की मखलूक जन्नत के लिए और दूसरी मुट्ठी की मखलूक दोज़ख के लिए।
अबू अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, मेरे रोने की वजह ये है, गौर कीजिए, मेरे रोने की वजह ये है कि मुझे मालूम नहीं अल्लाह ताला के इस ऐलान के वक्त में मैं कौन सी मुट्ठी और कौन से ग्रोह में था। रोने की वजह मुझे मालूम नहीं, अल्लाह ताला के इस ऐलान के वक्त मैं कौन सी मुट्ठी और कौन से ग्रोह में था, मुझे मालूम नहीं। अहादीस कुदसिया आपके सामने है, और अगर आप अहादीस कुदसिया के मकाम से वाकिफ़ हैं, अहादीस कुदसिया की अहमियत से वाकिफ़ हैं अहले इस्लाम होते हुए, तो ये हदीस आपको आज भी बुला रही है। मुझे मालूम नहीं अल्लाह ताला के इस ऐलान के वक्त मैं कौन सी मुट्ठी और कौन से ग्रोह में था। सूरह अल हकाफ और उसकी 9वीं आयत, अल अहकाफ और उसकी 9वीं आयत, इसी हदीस मुबारिका के साथ अगर आप पढ़ें तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि आज किस कदर ज़रूरत है अपने ईमान को जानने की, और वो बसीत है, वो मुरक्कब है, वो मुजम्मल है, वो मुफस्सल है, लेकिन उसमें है क्या। जब अल-मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान की बात की जाती है, तो पिछली दफ़ा हमने देखा था कि डॉक्टर असरार ने फरमाया कि नेक और मोमन वो है जिसके अंदर नरम दिली है। तो हमें जानना पड़ेगा कि मोमन और नेक होने की निशानी नरम दिली है, दिल का नरम होना है। तो क्या अगर आज हमारे अंदर वो नरमी और वो शफकत नहीं है, ईमान के बावजूद, तमाम ईमान के जो फ़राइज़ हैं, जो पहलू हैं, उन पर कारबंद होने के बावजूद, तो फिर जानना पड़ेगा कि फरमाने कुरान ने क्या उसकी कोई राह हमें दिखाई है कि हम उस तरफ रजू करें, उस तरफ मुड़ें, ताकि वो हमारे अंदर आए और हमें पता चल जाए कि हम हकीकी मोमिन हैं, हकीकी तौर पर नेकी करने वाले हैं। तो क्या इसकी राह हमें 4 कुतुब जिन पर हमारा ईमान है, किसी में से मिलती है? तो आइए देखते हैं कि सूरह अल हदीद है और उसकी 27वीं आयत में किस तरफ रहनुमाई की गई है। अगर हमें मोमन बनना है, नेक बनना है, हम कहते हैं हम हैं, हम मोमन हैं, हम नेक हैं, लेकिन पिछली दफ़ा हमने देखा कि डॉक्टर असरार बहुत वाज़ेह उन्होंने कहा क्लिप में कि नरम दिली पहचान है। आप मुहद्दस हो सकते हैं, आप मुबल्लग हो सकते हैं, आप मोमन हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप नेक नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर नरम दिली नहीं है। तो ये नरम दिली कैसे आती है? क्या हमें कोई राह दिखाई गई है? आइए देखते हैं सूरह अल हदीद को इसमें क्या कहा गया है। और अगर आप इसको अरबी और उर्दू में पढ़ते हैं तो गौर कीजिए कि यहाँ पर क्या बयान किया गया है। ये आयत आपके सामने है। लिखा है, इसके बाद फिर हमने माफ कीजिएगा, रसूलों को पे दर पे भेजते रहे और उनके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हें अंजील अता फरमाई और उनके मानने वालों के दिलों में, उनके मानने वालों के दिलों में शफकत और रहम पैदा कर दिया। अब अगर आप इसको इंग्लिश में देखें तो लिखा है, वी प्लेस्ड इन द हार्ट्स हु फॉलोड हिम, वी प्लेस्ड इन द हार्ट्स हु फॉलोड हिम, पीस बी अपॉन हिम, जीसस क्राइस्ट। लिखा है उनके मानने वालों, उनके
मानने वालों के दिलों में शफकत और रहम पैदा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक वाज़ेह बात बताई गई है कि अगर शफकत और रहमत दिल में नहीं है तो मोमन ही नहीं है। तो फरमाने कुरान कह रहा है, किसने, ये कलाम किसका है? आप मानते हैं। तो यहां पर लिखा है किसकी पैरवी करने वालों के दिल में। किसने पैदा कर दिया? जिसका कलाम शफकत और रहम रहम पैदा कर दिया। आगे हम देखते हैं नीचे आ जाइए। हमने उनमें से जो ईमान लाए थे, किसकी पैरवी करने के लिए? इसी आयत में उनके मानने वालों के दिलों में। फिर भी हमने उनमें से जो ईमान लाए थे उन्हें उनका अजर दिया। अब यहां पर हम देखते हैं, गौर कीजिए इस आयत में कि शर्त क्या है? उसके मानने वालों के। तो अगर कोई शख्स उसका मानने वाला है, उस पर ईमान लाए बगैर उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता, तो फिर यहां पर हम देखते हैं कि उसकी निशानी बयान की गई है कि अगर कोई दुरुस्त मानने वाला है तो निशानी क्या है? उसके अंदर लिखा है शफकत और रहम, नरम दिली पैदा कर दी, फरोतनी पैदा कर दी, हलीमी पैदा कर दी। किसके? जो उनके मानने वालों के दिलों में। और फिर आगे लिखा है कि उनमें से जो ईमान लाए थे उन्हें उनका अजर दिया। अब गौर कीजिए, पहली निशानी क्या हो गई इस आयत के मुताबिक? उनके दिलों में शफकत और रहम माफ कीजिएगा, पैदा कर दिया। तो पैदा वो चीज होती है जो पहले ना हो। तो अगर पहले से मौजूद हो तो फिर वो तो है, उसको कैसे आप कहेंगे कि पैदा की गई है? तो इससे मुराद ये हुआ कि ये जो शफकत और रहमत है, रहमदिली है, हलीमी है, किसकी पैरवी में पैदा की जाएगी? बहुत वाज़ेह हमारे सामने ये बात हो गई। और इसमें अगर पैदा नहीं की गई, जब पैदा की जाएगी तो वो नजर आएगी। तो अगर पैदा नहीं की गई, मुराद अगर वो अंदर नहीं है, तो फिर इससे मुराद ये हुई कि जो सही ईमान यहां पर बताया गया है, जिसके वसीला से ये पैदा होती है, उस ईमान की राह को ढूंढना, उस तरीके को ढूंढना फिर हमें पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। इसी आयत के बाद हम देखते हैं कि हुजूरुल मसीह मत्ती की अंजील के 11वें बाब की 29वीं आयत में ये कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अब यहां पर हम वही बात देखते हैं, दिल की नरमी। सो इसमें मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं वो है मुझसे सीखो। तो वो जिंदा है आज भी, इस पर तो हुज्जत है, ईमान है तमाम फिरकों का मसीहत में। और अहले इस्लाम मानते हैं कि हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। तो मुझसे सीखो। सीखने के लिए क्या इस उस्ताद और शागिर्द का बाहम राबता जरूरी है? जब सीखना है तो वो राबता कैसे होगा? हुजूरुल मसीह जिंदा है, हम दुआ कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं कि आप सिखाने के लिए हमारी मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये शफकत और रहमत हमें नजर आती है। अगर मत्ती की अंजील 35 से 38 आयात का आप मुतालिया करें तो वहां पर लिखा है कि हुजूरुल मसीह जब इंसानों की हालतों को देखते थे तो वो तरस से, शफकत से, मोहब्बत से भर जाते थे। और फिर उन्होंने यही शफकत और मोहब्बत और रहमदिली अपने हवारियों को सिखाई। तो अगर आज हमारा ईमान उन पर है तो क्या हमारे अंदर ये नरमी और शफकत आती है, या हम में ये नहीं? तो जरूरी है कि फिर हम उनके पास आए। और दूसरी बात जो उन पर ईमान के वसीला से है इसी के साथ, वो ये है कि हुजूरुल मसीह को जब आसमान से भेजा गया तो उनको किस पैगाम के साथ भेजा गया? इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सूरा 57 है,
اور اس کی 29 آیت پھر دہرا رہا ہوں، سارے مسیحی بھی اور اہل اسلام بھی، یہ ایک کی فیکٹر آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے حضور المسیح کی وحی کو سمجھنا ہے تو اس میں دیکھیے گا 57 فرمان قرآن اور 29 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس لیے غور کیجئے گا، وحی کو سمجھنا ہے، ہمارا ایمان ہے، ایمان مجمل، خدا کی وحی، احکام، ایمان مفصل، انبیاء اکرام، ان کی کتب پر ایمان، اور اس کے ساتھ مرکب اور مجمل، اس کے بعد بسیط ہے اور مرکب ہے جس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر وحی کے تعلق سے جو آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آیت ایک کی فیکٹر ہے، اور بھی آیات ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے اگر آپ نے وحی کو سمجھنا ہے۔ لکھا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں۔ غور کیجئے، پوری آیت میں پڑھتا ہوں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی سب سے بڑا فضل والا ہے۔ اس لیے اہل کتاب جان لیں، جتنے بھی لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ جان لیں۔ کیا جان لیں؟ آپ شاید نمازوں کو جانتے ہیں، آپ شاید مذاہب کے دیگر فرائض ہیں، زکوٰۃ کو جانتے ہیں، آپ نوافل کو جانتے ہیں، آپ حج کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کے پاس دیگر معلومات ہو سکتی ہیں، آپ شریعت کے مختلف پہلوؤں کو جانتے ہیں، فقہ کو جانتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے اس لیے اہل کتاب جان لیں۔ اگر آپ کا ایمان اہل کتاب آپ ہیں، اہل کتاب میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اس میں ہیں تو جان لیں کیا؟ غور کریں یہاں پر اللہ کے فضل، یہاں پر لکھا ہے اللہ کا فضل، تو جانیے فضل کو کہ کسی حصے میں انہیں اختیار نہیں۔ تو انسان جو خدا کا فضل ہے انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ فضل کیا ہے؟ خدا کی مہربانی اور خدا کی وہ برکات اور وہ فیور مل جانا جس کے انسان حقدار نہیں ہیں، یہ بھی ایک مطلب ہے، اور خدا کی بے حد مہربانی ہو جانا، یہ بھی ایک مطلب ہے۔ تو مہربانی ہو جانا، خدا کا رحم اور ترس مل جانا انسانوں کو، یہ خدا کا فضل ہے۔ اب یہ ملتا کیسے ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل کتاب جان لے، پہچان لے، واقفیت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، اور اگر آپ نمازوں کو پڑھتے رہیں، آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، آپ ہدیے دیتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، لیکن اگر آپ فضل سے واقف نہیں ہیں تو آگے کیا لکھا ہے کہ یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے؟ غور کیجئے گا، کیا کسی مخلوق کے، بشر کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ جسے چاہے دے، اللہ ہی سب سے بڑا فضل والا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو فضل ہے، خدا کی مہربانی، انسانوں کے لیے خدا کی وہ رحمت اور وہ مہربانی اور وہ مہیا کر دینا جو انسان اپنی ریاضتوں سے، اپنی محنتوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا وہ دے دے، مہربانی کر دے، احسان کر دے، فضل کر دے، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے اللہ ہی سب سے بڑا فضل والا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ فضل کس طرح سے انسانوں تک پہنچا اور اس کے بارے میں کس کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ فضل انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ فضل ہے کیا؟ یوحنا کی انجیل میں ہمیں اس تعلق سے ملتا ہے، پہلا باب اور اس کی 16 اور 17 آیت اگر آپ پڑھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایمان جو وحی پر ہے، ایمان جو انبیاء اکرام اور ان کی کتب پر ہے۔ تو یہاں پر فرمان قرآن 57:29، خدا کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے کہ انسان جو نہیں پا سکتے وہ ان کو مل جائے۔
تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں یہ بات ہم پر کھل جاتی ہے. یہاں پر لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل مسیح علیہ السلام کے وسیلہ سے پہنچا. شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت دی گئی مگر فضل مسیح علیہ السلام کے وسیلہ سے پہنچا. اور لکھا ہے 16-17 میں اور اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. کس ہستی کی بات کی جا رہی ہے؟ مسیح علیہ السلام. اور اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل جو ہمیں نہیں مل سکتا تھا، جس کے ہم حقدار نہیں تھے خدا کے معیار کے مطابق، وہ فضل ہمیں ملا ہے. وہ کیا ہے؟ فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. اب غور کیجئے، فرمان قرآن فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان اور بشر کے ہاتھ میں نہیں. وہ کیسے کرتا ہے؟ اب کیا کیسے؟ شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح علیہ السلام کی معرفت پہنچی. اب مخاطبین یہاں پر یہودی ہیں، یہ یاد رکھیے. اور یہودی جو ہیں وہ شریعت، جو خدا کے احکامات ہیں، ان کے وسیلہ سے وہ چاہتے تھے کہ شریعت کو پورا کرنے سے، خدا کے تمام تقاضے اور شرائط پورا کرنے سے ہم خدا کی راست بازی حاصل کر سکتے ہیں، خدا کے حضور میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو پوری دنیا میں شریعت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اس لیے یہاں پر چونکہ خدا تعالیٰ انسان کی سرشت سے واقف ہے کہ انسان ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ نیکیاں ہی کرتا رہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے. آپ اپنی ذات سے پوچھئے یا کسی سے پوچھئے، اس نے کبھی زندگی میں گناہ نہ کیا، خدا کے احکام کو نہ توڑا ہو. شریعت کی سادہ تعریف خدا کے احکامات، تو کون ہے جس نے یہ احکام نہیں توڑے؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت، انسان کمزور ہے، وہ شریعت کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے تمام تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا. اس لیے خدا نے اپنا فضل بخشا ہے، اور یہ فضل مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کیا گیا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 13ویں باب میں اس کی 38 اور 39 میں لکھا ہے، پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو. شریعت میں کیا تھا؟ لوگ گناہ کرتے تھے، خدا نے کہا تھا کہ گناہوں کی قربانی لاؤ گے تو پھر معافی ملے گی. اور اس کے ساتھ یہ باتیں ہیں، کیسے تم نے پاک رہنا ہے، کیسے تم نے یہ جھوٹ نہیں بولنا، لالچ نہیں کرنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی. تقریباً 600 کے قریب احکام تھے یہودی مذہب کے اندر. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تمہیں گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے، ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہو جاتا ہے. اب غور کیجئے، یہاں پر پھر بات آ گئی شریعت کی اور ایمان کی. اب کس پر ایمان؟ فضل جو دیا گیا ہے. فضل سے مراد، پھر کہہ رہا ہوں، خدا کی وہ فیور، خدا کی وہ مہربانی، خدا کا وہ احسان جو ہم اپنی قابلیتوں سے، ہم شریعتوں پر چلنے سے بھی نہیں پا سکتے. اور وہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی. اب شریعت میں یہ تھا جب گناہ کیے تب معافی کے لیے آپ آئیں گے، قربانی لے کر آئیں گے. اب یہاں پر لکھا ہے اسی کے وسیلہ سے تمہیں گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے. آپ کو ہمیشہ کی مخلصی نہیں مل سکتی تھی، آپ راست باز ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہر سکتے تھے. گناہ پھر قربانی، گناہ پھر قربانی. اور یہاں پر لکھا ہے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہو جاتا ہے. لکھا ہے جن باتوں میں تم بری نہیں ہو سکتے تھے، چونکہ خدا کی عدالت تھی. اب فضل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حضور المسیح کی ذات اقدس کے وسیلہ سے، جو انسان آپ شریعتوں پر چل کر نہیں پا سکتے تھے، مسیح پر ایمان لا کر خدا کے حضور
गुनाहों की मुआफ़ी जब मिलती थी तो इंसान खुदा के हुज़ूर पाक और रास्तबाज़ ठहरता था। पहले काफ़ी दफ़ा इस पर बात हमने की है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हुज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान की, तो उस ईमान में पाया क्या जाता है? ये कह रहे हैं फ़ज़ल खुदा के हाथ में है और शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत और फ़ज़ल हुज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम की शख्सियत में पहुँचा है। अब उसमें है क्या? हमेशा के लिए गुनाहों की मुआफ़ी और खुदा के हुज़ूर में मकबूल और रास्तबाज़ ठहरना। जब गुनाह माफ़ हुए तो फिर इंसान रास्तबाज़ ठहरता है, फिर गुनाह किए, फिर वापस आया, लेकिन खुदा ने हुज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के वसीला से, मसीह अलैहिस्सलाम के वसीला से ईमान लाने वाला इसके बाइस सज़ा से बरी हो जाता है। और यहूदी लोग जो मुखातबीन थे, वो इस बात को बहुत वाज़ेह तौर से जानते थे, साफ तौर से समझते थे। आज हमें भी ज़रूरत है कि हमारा ईमान क्या से क्या बन चुका है। इन तकरीबन 6 शोज़ किए और ये 7वां शो आपके खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। अब रोमियो का मुसन्निफ़ फिर इस बात को खोलता है कि खुदा के हुज़ूर, हुज़ूरुल मसीह पर ईमान लाकर आप रास्तबाज़ ठहरते हैं। आप लेकर जाते थे अपने गुनाह की कुर्बानी, खून बहाया जाता था और जो गुनाह किए होते थे आप रास्तबाज़ ठहरते थे। यहूदी इस बात को समझते थे। आप भी यहूदी तारीख को जानिए और आप पर ये बात खुल जाएगी। रोमियो का मुसन्निफ़ तीसरे बाब की 22वीं आयत में लिखता है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। और गलतियों के दूसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और ये जान करके आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज नहीं ठहर सकेगा। और लिखा है अमाल 4:12 में, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। अब यहां पर हम देखते हैं रोमियो के खत में कि खुदा की ये रास्तबाजी, ये फजल जाहिर हुआ है कि जो मसीह पर ईमान लाते हैं वो ईमान लाने से रास्तबाज ठहरेंगे। अब यहूदी जाते थे, ईमान ये था जो जानवर है वो कुर्बान होगा और फिर हमें रास्तबाजी मिलेगी, खुदा हमें कबूल कर लेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि शरीयत पर चलने जो अमाल हैं उससे कोई शख्स, अब खुदा ये कहता है कि वो रास्तबाज नहीं ठहर सकता। ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल। अब जब ये रास्तबाजी हुजूरुल मसीह में मिलती है, मकबूल होना, कबूल किया जाना, खुदा की मर्जी पर चलते हुए आपको वो स्टेटस मिल जाना कि आप मकबूल हो गए हैं। अब ये होता कैसे था? इसके लिए कलाम हमें क्या बताता है कि ये जो ईमान लाना है, तो आइए हम देखते हैं इसी ताल्लुक से कि ये जो ईमान है, इसके लिए हम रोमियो का खत है, 10वां बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं आयत देखते हैं कि जब हमारा ईमान है ईमान बसीत, फ़क़्त ज़ुबान से इकरार, और ईमान मुरक्कब है ज़ुबान से इकरार और दिल से ईमान। तो हुज़ूरुल मसीह पर अगर आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता तो ये किस तरह से होता था? वही फिर से वही बात आ गई, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल। ये अभी हम रोमियो को देख रहे हैं, ईमान बसीत की पहले बात करते हैं और फिर हम ईमान मुरक्कब की बात करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल को भी। तो पहले यहां पर हम देखते हैं ईमान बसीत, फ़क़्त ज़ुबान से इकरार है, और ईमान मुरक्कब ज़ुबान से इकरार और दिल से ईमान है। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि रोमियो का खत 10वां बाब 9वीं 10वीं आयत क्या कहती है। अगर तू अपनी जुबान से, ईमान बसीत जुबान से इकरार, अगर तू अपनी जुबान से
अगर तू अपनी जुबान से इकरार करे क्या, यीशु मसीह के खुदामंद होने का। आगे हम देखते हैं, अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं बसीत फक्त, बहुत से लोग जुबान से इकरार कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ईमान भी हो सकता है कि जुबान से आप मान लें कि हाँ हम उन पर ईमान रखते हैं, लेकिन ये ईमान आपके अंदर रास्तबाजी पैदा नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए, जुबान से आप कह सकते हैं जी मैं ईमान रखता हूं उन पर, मैं ईमान रखता हूं, ईमान मुजम्मल है, ईमान मुफस्सल है, ईमान बसीत है, ईमान मुरक्कब है, मैं ईमान रखता हूं, खाली जुबान से इकरार। तो यहां पर हम देखते हैं फक्त जुबान से इकरार नहीं, यहां पर लिखा है क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। अगर किसी शख्स की शादी होती है तो मियाँ बीवी क्या करते हैं, जुबान से इकरार करते हैं क्या, कि मैं, शौहर कहता है मैं अपनी बीवी मानता हूं, बीवी कहती है मैं अपना शौहर मानती हूं। जब ये इकरार हो जाता है तो वो दोनों इस रिश्ते में बंध जाते हैं। जब आप अदालत में जाते हैं तो जब जज कहता है हाथ उठाकर इकरार करें कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो आप इकरार करते हैं और ये इकरार वैलिड माना जाता है। मियाँ बीवी जब इकरार कर लेते हैं उनको मियाँ बीवी डिक्लेयर कर दिया जाता है। जज के सामने आप इकरार करते हैं, वो उसको कबूल कर लेता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को खुदावंद मानना कैसे, नविश्तों के मुताबिक। अगर हम, हमारे बहुत से शोज हैं, आप देखिएगा कि हुजूरुल मसीह नविश्तों के मुताबिक खुदा का मुजस्सम होकर जिस्म लेना, और जब फरिश्ता आता है तो वो फरमाने कुरान में, फरमाने बाइबल में ये कहता है कि मैं, वो किसी इंसान को मुतारफ नहीं करवाता। फरिश्ता ये कहता है कि मैं एक कलमे की बशारत देता हूं, मैं कलमुत उल्लाह की बशारत देता हूं, मैं खुदा के कलमे की बशारत देता हूं। अब कलिमा और मुतकल्लिम, बोलने वाला और कलमा इसको आप अलग नहीं कर सकते। और मैं आज यहां पर बड़ी हलीमी के साथ बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को खुदामंद मानने के लिए आप कोई और किताब ना पढ़िए, आप सिर्फ फरमाने कुरान लीजिए, एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए सफाते खुदा ताला, एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए सफाते ईसा अलैहिस्सलाम, और इसके साथ आप अनाजील का मुतालिया कीजिए जिसमें आप मत्ती की अंजील है, मरकस है, लूका है और उसके साथ यूहन्ना की अंजील है। और फिर वो जो सफात आपको फरमाने कुरान के कालम में मिलेंगी, खुदा ताला की ज़ात के ताल्लुक से सफात, ईसा मसीह की ज़ात के ताल्लुक से सफात फरमाने कुरान में, फिर उन्हीं को लेकर आप अनाजील में उन सफात का मुतालिया कीजिए। और मैं बड़ी हलीमी से आज बताना चाहता हूं कि खुदा को जानने की जो सूरत है वो उसकी सफ़ात से आप जानते हैं। और हुज़ूरुल मसीह ने बारहा फरमाया कि मैं बाप में से निकला हूं, बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं, और तुम मेरे कामों को देखकर जानो। तो जब उसके काम इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा मुजस्सम इस जमीन पर है, तो फिर हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदामंद है और दिल से ईमान लाते हैं। अब इसके लिए मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि ईमान इकरार है जुबान से, और फिर दिल के लिए अगर आप कदीम अदयान को जानते हैं और फिर अहले इस्लाम और मसीही जो इल्म इलाही के असातिज़ा हैं उनकी तालीमात की रोशनी में पढ़ते हैं, तो इससे मुराद है कि आपका दिल जो आपकी शख्सियत का मरकज है वो हुजूरुल मसीह की तालीमात पर चलने के लिए आपको कायल कर लेता है। और अगर कोई शख्स ये इकरार करता है कि यीशु मसीह खुदामंद है, उसने सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए जान दी, तो लिखा है कि वो निजात
پائے گا۔ نجات سے مراد گناہوں سے رہائی اور آزادی پائے گا اور خدا کی راست بازی پائے گا۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے، یہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایمان مجمل پر آ جاتے ہیں، وہی پر ایمان ہے، اور یہ آپ کو رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت میں ملے گا۔ ہوتا کیسے ہے، کیوں آج تک آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہوا اور آپ کو آج جاننے کی ضرورت ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ہمارا ایمان مجمل جو ہے وہی ہے، اس کو سننا، اور پھر ایمان مفصل ہے انبیاء کرام اور کتب پر ایمان۔ تو یہ ایمان جو آپ کو اس اقرار تک اور دل سے ماننے تک لے کر آئے گا، وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر تھوڑی گڑبڑ لوگ کر جاتے ہیں، تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں۔ اب اگر آپ کا ایمان مجمل وحی پر ہے اور ایمان مفصل انبیاء اکرام اور کتب پر ہے، تو کیا لکھا ہے؟ پس ایمان، یہ جو ایمان راست بازی خدا کی طرف سے ملنا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مادہ اور ایک نر بکری اگر آپ لیں اور ایک مردہ نر اور مادہ بکری لیں، تو جو ان کو ایک کمرے میں آپ یا ایک جگہ پر آپ چھوڑ دیں، تو بچے مردہ میں سے پیدا ہوں گے یا جو زندہ ہیں ان میں سے پیدا ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی آپ جوڑا لے لیجئے، مادہ اور نر، تو ان سے آگے نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو خدا کا ایک پروسیس ہے چیزوں کو پیدا کرنے کا، انسان سے انسان، پرندوں سے پرندے، جانوروں سے جانور، اور لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سننے سے۔ اس میں آپ پڑھنا بھی شامل کر لیجئے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو اگر آپ کا ایمان مجمل وحی پر ہے، تو حضور المسیح کے وسیلہ سے جو کلام کیا گیا، کیا وہ کبھی آپ نے پڑھا یا سنا ہے؟ پھر آپ کا ایمان مفصل ہے انبیاء اکرام اور کتب پر، تو کیا ان کتب کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو کیا فرمان قرآن 3 چیپٹر 50 اور 51، اور پھر یہ جو وحی لکھی کہاں گئی ہے؟ اناجیل میں۔ اور یہ ایمان جو پیدا ہوتا ہے، اس کا انجام بھی اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس تعلق سے بہت واضح طور پر لکھتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے یسوع مسیح پر جو سننے سے حواریوں میں پیدا ہوا، غور کیجئے گا، انہوں نے کوئی اور کلام نہیں سنا تھا۔ میں بہت واضح طور سے حلیمی سے بتا رہا ہوں، جب حواری تھے حضور المسیح کے پاس، تو انہوں نے کس کا کلام سنا تھا؟ حضور المسیح کی وحی سنی تھی، ان سے کلام سنا تھا، اور کلام مجسم، کلمت اللہ، جو بھی انہوں نے پیغام دیا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وہ سنا۔ اور جب انہوں نے اس پیغام کو سنا، اس پر ایمان لے آئے، تو کیا پیدا ہوا؟ راست بازی حاصل کرنے والا ایمان۔ تو ذاکر نائک کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں، ان کی کتاب ہے اسلام پر 10 اعتراضات کے عقلی اور نقلی جواب ہیں، اور اس کے 123ویں صفحے پر جب یہ ایمان پیدا ہوا، انہوں نے یسوع مسیح علیہ السلام کے کلام کو سنا، اس کو قبول کیا، تو وہ کیا بن گئے، اور اس ایمان میں ان کو کیا ملا؟ آئیے ذرا دور حاضرہ کے سب سے بڑے تقابلی ادیان کے معلم ہیں، ماہر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے پھر یہ جو ایمان ہے یہ کیا بن گیا انسان۔ یہاں پر لکھا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے۔ غور کیجئے، یہ ایمان جو حضور المسیح پر ہے وہ آپ کو حقیقتاً مسلمان بناتا ہے،
हकीकतन मुसलमान। तो लिखा है, कुरान बयान करता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे जब उन्होंने अपने हवारियों से कहा, क्या कहा, अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार है? तो हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहे कि हम मुसलमान हैं। इन अल्फाज से वाज़े है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार मुसलमान थे। अब ये कैसे हुए? उस दौर में, अब यहां पर लिखा है कि वो मुसलमान हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुसलमान हैं ये कहां पर हैं? हुजूरुल मसीह के हवारी कहां पर हैं? आइए हम देख लेते हैं। आपको मैं आयात दे देता हूं। दूसरा चैप्टर है फरमाने कुरान और उसका 62, और पांचवा चैप्टर है कुरान का और उसके 69। अब यहां पर ये देख लीजिए कि ये लोग जो हुजूरुल मसीह पर ईमान लाए हैं ये हकीकी मुसलमान हैं, और ये दौरे हाजरा के सबसे बड़े तकाबली अदयान के जो माहिर समझे जाते हैं वो कह रहे हैं कि हुजूरुल मसीह पर ईमान लाने वाले मुसलमान हो गए। और मुसलमान से मुराद जो खुदा की मर्जी पर चलने वाला शख्स है, और कलमत उल्लाह पर ईमान लाने वाले कौन बन गए? खुदा की मर्जी पर चलने वाले। और ये हैं कहां पर? यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले जो हकीकतन हैं वो मुसलमान, और ये हैं कहां पर? सूरा 2 है और उसकी 62 है। वहां पर लिखा है कि जितने हुजूरुल मसीह पर ईमान लाए हैं वो सब के सब जन्नती हैं और उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं है। सूरा 569 वहां पर भी यही बात लिखी है। जो हुजूरुल मसीह पर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं वो हकीकी मुसलमान हैं, और हकीकी मुसलमान जो खुदा की मर्जी पर चलने वाला है। और यहां पर लिखा कौन है? मसीही। किस दौर के? जब उस दौर में वो ईमान लाए। और वो ईमान क्या लाए कि हुजूरुल मसीह ने अपनी जान सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए दी, और खुदा मुजस्सम होकर आया। और वो कहां है? ये आप पढ़िए, मैं आपको दावत देता हूं, आप पढ़िए अनाजील को, किस तरह से लोग उन पर ईमान लाए। अगर तू जुबान से इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो मुर्दों तक जाने के लिए, सलीब पर जाने के लिए उनको भेजा गया। और अगर आप फरमाने कुरान ही पढ़ें तो बारहा आपको मिलेगा। आप खास तौर पर मैं चाहूंगा कि आप इमाम राजी की जो तफसीर हैं सूरह अल इमरान की उनको पढ़िए, सूरह मरियम उनको पढ़िए कि उन्होंने क्या बात की है। और यहां पर हम देखते हैं कि जो उन पर ईमान लाए वो क्या बन गए? जन्नती। और आज अगर आप जन्नती फिरका ढूंढ रहे हैं, और फरमाने कुरान को आप देख लीजिए, ये आयात जो हैं ये आपको सूरह अल इमरान ये 52 है, सूरह अल इमरान 52 और सूरह अल इमरान 67 में आपको ये बातें जो मोहतरम डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरमाई हैं। तो इसके साथ अगर आप पढ़ें कि हुजूरुल मसीह कहाँ हैं, तीसरा चैप्टर और उसकी 48 वो जन्नत में है। और आपने फरमाया जहां मैं हूं वहां मेरे मानने वाला भी होगा। और अगर आप जन्नती फिरके को ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, तो आपके सामने आज हमने जन्नती फिरका रख दिया। हुजूरुल मसीह कहाँ हैं? तीसरा चैप्टर उसकी 48 में। कहाँ हैं? मुकर्रबीन, करीब तरीन हैं। आप तमाम मुफस्सरीन को पढ़ लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि हुजूरुल मसीह। और आपने ये फरमाया जहां मैं हूं मेरे मानने, तो तमाम हवारी जो उन पर ईमान लाए वो क्या हो गए? जन्नती। 262 और 569। तो आपको देखना पड़ेगा फिर आज कि मेरा जो ईमान है मुजम्मल है, मुफस्सल है, बसीत है, मुरक्कब है। क्या मैं इस मकाम तक पहुंच चुका हूं जो वही में मुझ पर खोला गया है? तो अगर वही में कोई बात खोली जाती है और आप
اس ایمان کو نہیں مانتے جو خدا کی رضا ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار اسی بات کو کھول رہے ہیں کس طرح سے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اصل میں ناپیے اپنے آپ کو، نمبر ایک، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیفیت کتنی پیدا ہو گئی۔ آپ اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے لڑائی تو نہیں لڑ رہے؟ اندر ہی اندر لڑائی لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا، اس پر صدمہ، اس پر رنج، یہ جو شکلیں ہیں در حقیقت یہ اندر ہی اندر ہے۔ اور یہ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، یہ ہے اصل میں کہ جو معیار اولین معین کیا۔ اطاعت کو بھی بعد میں لائے ہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت بھی بعد میں ہے۔ اصل میں تو یہ انٹرنل ایک کیفیت ہے۔ ایمان اللہ پر ہونے کا جو سب سے پہلا مظہر ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر اللہ سے لڑائی نہ ہو رہی، اللہ کے ساتھ ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت اللہ کے خلاف آپ کے دل میں پروان نہ چڑھ رہی، بلکہ یہ کہ اس کی رضا، اس کی رضا جو بھی راضی ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہر کے ساتھ یہ ماریختین الطافت، کسی کے ذریعے سے آیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ اپنا جواب خود دے گا، اس کا جو بھی سزا ہے وہ بھگت لے گا۔ کسی نے مجھ پر زیادتی کی ہے، کہاں جائے گا آخر؟ پکڑا ہوا اللہ کے حضور میں آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ ان چیزوں میں جہاں تک ضرورت ہو کسی کی سزا دلوانے کی، جو ہمارے ہاں تعزیرات کا نظام ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن اپنے دل میں یہ سمجھے بغیر تو چارہ نہیں ہے کہ جو شے بھی ہوئی ہے اذن رب کے بغیر تو نہیں ہوئی، اور اگر اذن رب ہے تو اس میں پھر میرے لیے کوئی خیر ہے۔ اس حوالے سے اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا، یہ ہے پہلا معیار۔ جی آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس میں محترم ڈاکٹر اسرار انہوں نے ایمان کی نشانی، پہلی نشانی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر اللہ کے ساتھ لڑائی نہ ہو، کہ جو وحی، جو احکام، جو طریقہ نجات کا اور خدا کے حضور مقبول ہونے کا خدا تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو ماننے میں ہمارے دلوں کے اندر سختی نہ ہو، خدا تعالیٰ کے ساتھ لڑائی نہ ہو، اور خدا تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس میں ہم راضی رہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی رضا اور مرضی کیسے ہم تک پہنچتی ہے؟ اس کی راہ کیا ہے؟ اس کی راہ اس کا الہام ہے، اس کی راہ اس کا کلام ہے، اس کی راہ اس کی وہ باتیں ہیں جو اس نے مختلف ادوار میں نسل انسانی تک پہنچائی ہے۔ اب آپ اور میں کہتے رہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو ہم نے بتایا اس میں کیا کیا شامل ہے۔ حضور المسیح کے ایک حواری تھے، ان کا نام تھا پطرس۔ آپ نے پوچھا، آپ مسیح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس لفظ سے چڑ جاتے ہیں۔ مسیحوں نے کبھی بھی بیٹے کو جنسی اعتبار سے کبھی بھی نہ اس کو مانا ہے، نہ یہ تعلیم دیتے ہیں۔ یہ گستاخی کے زمرے میں ہے مسیحوں کے نزدیک کہ خدا کی بیوی بنانا یا خدا کی ذات کو انسانی رشتوں میں جیسے میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہونا ہے، یہ تصور مسیحی نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے خدا کی مانت، اس کی ذات و صفات کو اس زمین پر لانے کے سبب سے رومیو کا خط، اور اگر آپ اس کا پہلا باب دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ کچھ تصویر واضح نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک تعلق ہے، یہ میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہونا
اب آپ کہتے ہیں ابن شہرا کا بیٹا، دختر مشرق، مشرق کی بیٹی، تو اس میں جنسی تعلق کہاں سے آ گیا؟ یہ نسبت کے لحاظ سے ہے۔ سو حضور المسیح کا بیٹا ہونا وہ خدائی صفات، خدائی اختیار کے تعلق سے ہے، اور رومیو کا مصنف اس بات کو بہت ہی واضح طور سے کہتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے تیسری چوتھی آیت میں، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، جس کی معرفت ہم کو فضل، جو چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے ہمیشہ کی زندگی، وہ حضور المسیح کے وسیلہ سے پہنچائی گئی، اور وہ قدرت اور اختیار کے ساتھ خدا کا بیٹا ہے، نہ کہ یہ جو بدعات پھیلی ہوئی تھی اس دور میں، جو عرب کے جزائر تھے ان میں مختلف تعلیمات تھیں، بدعات تھی، بدعت بگڑی ہوئی تعلیم، تو وہ جو بگڑی ہوئی تعلیمات تھی وہ کبھی بھی مسیحی درست عقیدے رکھنے والوں نے ان کو کبھی نہیں مانا، نہ کبھی مقدسہ مریم بی بی کو، مقدسہ مریم کو الوہیت کا درجہ دیا۔ مختلف لوگ مانتے تھے، مختلف قبائل تھے، ان کی تعلیمات تھی، آج بھی جیسے اسلام میں بہت سے فرقے ہیں ان کی اپنی اپنی تعلیمات ہیں، لیکن جب ہم حضور المسیح کو بطور بیٹا پیش کرتے ہیں تو لکھا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ چونکہ کلمہ جب مجسم ہو کر آتا ہے تو آج میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ متکلم اور کلمے کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ جج جب حکم صادر کرتا ہے تو آپ حکم کو اور جج کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں یہ حکم الگ ہے اور جج الگ ہے، دراصل جج کا حکم ہی جج ہے۔ تو قدرت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، جو جسم میں ہو کر خدا نے انسانوں کے ساتھ حضور المسیح کے وسیلہ سے ملاپ کر لیا ہے، اس بات کو اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ اور اس بات کو کھول دے گا تاکہ آپ آسانی سے، میں بڑی سادگی کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ لوگ جان سکیں۔ یہ 7 کے 7 شوز آپ دیکھیں اور جانیں آپ کا ایمان کہاں پر ہے۔ یہ ہے رومیو کا خط ہے اور اس کا 3 باب ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع علیہ السلام میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں، اور وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور یسوع پر ایمان لانے، اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو راست باز بھی ٹھہرانے والا ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر یہودیوں کے ساتھ بات چیت ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فضل حضور المسیح کو بھیجا ہے تاکہ انسان جو شریعت پر چلنے کے وسیلہ سے، اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے کبھی خدا کے ہاں راست باز نہیں ٹھہر سکتے، تاکہ وہ خدا کے حضور قبول کیے جائیں۔ اس لیے اگر اسی باب میں پڑھے تو چونکہ گناہ وہ ہے جس نے انسان کو اور خدا کو الگ کر دیا ہوا ہے، اور حضور المسیح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے آپ نے اپنی رضا کرانہ قربانی، یسایہ کی کتاب 53 باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی قربانی، اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، اس نے ہماری غلطیوں خطاؤں کو اپنے بدن پر لیا، جیسے ایک برہ کسی کے گناہ کے لیے قربان ہوتا تھا،
और बर्रे के खून के वसीला से इंसानों को मुआफ़ी मिल जाती थी। हुज़ूरुल मसीह बर्रा बनकर आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब उनको देखा तो उसने कहा था, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, पूरे जहान के गुनाह को। अगर आप गुनाहगार हैं, पूरी दुनिया में लिखा सब ने गुनाह किया, आप खुदा के जलाल से महरूम, खुदा की हजूरी से बाहर हैं। बाहर होना कि आप किसी भी तरह से खुदा के हजूर में मकबूल नहीं ठहर सकते। और हुजूरुल मसीह के बाइस यहां पर लिखा है कि ऐसा कफारा ठहराया जो इंसानों को रास्तबाज ठहरा सकता है। यहूदी लोग कुर्बानी करते थे ईमान के हम रास्तबाज ठहरते हैं। आज हुजूरुल मसीह के वसीला से आपका ईमान मुजम्मल है, बसीत है। क्या आप इससे वाकिफ हैं? यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और 6ठी आयत में हुजूरुल मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्या आप उनको राह, हक और जिंदगी के तौर पर जानते हैं? इससे मुराद यह है कि जन्नत की राह मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये लिखा है और ये है ईमान मुजम्मल, ये है ईमान मुफस्सल, ये है ईमान बसीत, ये है ईमान मुरक्कब की असल हालत जो हमने आपके सामने रखी है। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो क्या आप जो खुदा ने आपके सामने ये ईमान खोले हैं, क्या उनके वसीला से आप उसके पास आएंगे? खुदा की रज़ा में क्या आपकी रज़ा है? आइए मैं आपको अहादीस कुदसिया में से आखिर में ये सफ़ा नंबर 6 पर एक हदीस है, वो आपके सामने रख देता हूं। अगर आप खुदा के भेजे हुए हुजूरुल मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, वही जो खोली गई है, जो बातें, जो भेद बताए गए हैं, तो लिखा है, यहाँ पर लिखा है, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी कज़ा और कदर, मेरे फैसले और मेरी मुकर्रर की हुई किस्मत से राजी नहीं है, उसको चाहिए कि मेरे सिवा कोई और रब तलाश कर ले। हुजूरुल मसीह को भेजा गया, राह, हक और जिंदगी आपने फरमाया मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा, जहां मैं हूं वो वहां पर होगा। और जाकिर नाइक कहते हैं कि हुजूरुल मसीह पर ईमान लाने वाले मुसलमान हैं और फरमान कुरान दूसरा चैप्टर 62 उसका 5वां चैप्टर 69 पुल सरात से गुजरना नहीं पड़ेगा। मसीह के साथ, खुदा के साथ। मुकाशफा की किताब के आखिरी अबवाब में लिखा है, मसीह के मानने वाले हमेशा से हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। क्या आपका ये ईमान है या नहीं? अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपका मेज़बान